lagi satu, kalau macam tadi you ada explain juga pasal kapsah. Kapsah is from Arab Saudi. And then you have Mandi rice is from Yemen. These are not biryani. Okay, I just have to repeat this. These are not biryani, but they share similarities with biryani. You are listening to Ambil bau saja. Lazat. Okay, so kalau tadi kita dah cerita pasal cooking method and then some tips to make good biryani. So now kita nak try to explain variations of nasi biryani around the world. Okay? Yang adalah yang short, kita sendiri pernah jumpa ataupun pernah baca ke ataupun pernah rasa. Tapi kita pun kadang-kadang takut juga nak cuba sebab banyak sangat nama biryani ni kan. Yang kita kadang-kadang tak familiar with. So now we would like to try to share what we found so that listeners pun kalau terjumpa this kind of biryani tak adalah rasa takut sangat sebab kita dah faham where the origin of this biryani. Betul tak? Sebab even kat India itself dia dah ada berpuluh-puluh macam-macam kan. Okay, to make it short, so to explain or to describe the variations of nasi biryani around the world, I would like to start with India first kot. Okay? So in India, kalau you all familiar with the word Hyderabadi biryani, so you should go for it. Don't be afraid. Hyderabadi biryani is the most famous biryani in India, and that is where the biryani originates lah kalau ke India. Lepas tu adalah keluar-keluar sebab kat India ni kan macam dah kita cakap kita tadi kan, dia ada macam-macam jenis ikut dia punya kawasan dia. So Hyderabadi ni antara yang paling famous yang lah. Paling famous. So jangan takut lah kalau jumpa nama Hyderabadi. Okay. So next we go to Pakistan. From this biryani variations yang I akan sebut lepas ni, they are all something new that we also learn when we were in UK. Alright? And we are still learning about variations of biryani ni. Okay. So firstly yang kita dah pernah try is Sindhi biryani and Karachi biryani. So these two variations of biryani is from Pakistan. So kalau kat sini kan memang majority of Muslims in the UK are from Pakistan. So memang rasa dia sedap. Sebab Pakistan, India, Bangladesh ni once is a same country, same people kan. Yeah. So make sense lah dia orang pun ada biryani dia sendiri. Dia punya beza dia, I think between Hyderabadi, maybe Sindhi and this Karachi is more to spiciness level. Spices yang dia guna. And also, the maybe other ingredients yang dia punya ni apa kecil-kecil ni macam cardamom, they use different kind of cardamom, and some even use asam jawa ni in their spices. Dia buat dia dry kan lah betul. Okay, and then we go to Bangladesh. Okay, so now we go to Bangladesh. Alright, so from Bangladesh, the biryani can come into a few versions as well. Some call it Dhaka and some call it Kachi biryani. Okay, so if you find Dhaka biryani or Kachi biryani, these two are from Bangladesh. Okay, so nampak tak kita dah belajar tadi Hyderabad from India, Sindhi and Karachi from Pakistan, Dhaka and Kachi from Bangladeshi. Alright, so now comes the biryani from Yemen. Yazid dah mention tadi kan. So Zorbian tadi yang dia confused between the word zal and raw tu, dia ada penukaran zal and raw. Is also influenced by the Indian biryani, which is the Hyderabadi biryani. Okay, Yemen punya biryani ni memang yang Zorbian ni lah yang kita pernah rasa dekat sini. Is so delicious. Seriously delicious. One of the best biryani that I've ever tasted
in UK. Kita suka sebab dia ada ciri-ciri macam Hyderabadi biryani tu lah kan. Dia punya nasi rempah. Sebab kalau ikutkan nasi Arab yang lain, dia memang berbeza sikit lah. Betul? Okay. And then obviously if we go to Thailand, tadilah yang I dah sebut tadi, dia panggil apa? Nasi khao mok, okay? And then Indonesia, they have nasi kebuli. Philippines, nasi biryani, okay? Alright, so that's about it lah. Yang kalau other than Malaysia. Tapi Malaysia Tapi itself. tambah sikit lagi sebelum masuk Malaysia. Okay. Sebab kan kita cerita pasal nasi biryani ni, yalah banyak berkisar di daripada negeri-negeri macam India, Arab kan. Betul. Kalau kat China macam mana tak? You rasa ada nasi biryani tak? Sebab kat China actually ada nasi biryani. Nasi lah, biryani dia sebut. China ni more kepada yang Muslim Chinese lah yang buat yang kaum Uyghur ataupun yang daripada kawasan Xinjiang kan. Diorang ni nasi dia macam dia panggil nasi kambing lah. Dia macam ala-ala Mandi. Kabuli, okay. Macam kalau kita tengok nasi biryani yang daripada Uzbekistan, daripada area Russia, diorang pun nasi biryani. So macam gini lah nasi biryani dia. Dia jenis yang masak juga dengan kambing, tapi dia ada macam crispy sekali. Dia macam ada ala-ala unsur pilau rice sikit. Ya betul, macam pilau rice. Macam ya betul. Kelakar ni. Aduh. 10 markah macam tu lah. Aduh. Okay. Interesting juga yang pasal China nasi biryani ni. Sebab tu lah cakap nasi biryani ni kira kalau ikutkan dia macam universal lah, kat seluruh dunia ada. Semua nak cuba buat diorang punya style, own style. So kembali kepada Malaysia. Okay, Malaysia. Okay, biasalah yang tadi macam I cerita tu, basic nasi biryani, you dapat either gam, diorang sebut gam ke dam, and then you dapat yang separate, apa dia punya presentation separate lah, nasi dengan apa semua tu kan. Betul. And then you also have the latest one also, buluh nasi biryani, masak dalam nasi biryani. I don't know how they cook it in nasi biryani, in buluh, sorry. Either they have already pre-cooked the rice and then dump it inside the buluh and then re-cook it again, meaning continue cooking in the buluh. Okay, macam kita gantikan buluh tu dengan yang tadi tu lah kan, method yang original tapi kita letak dalam buluh. And then yang macam tadi I sebut juga tu is the nasi kukus, nasi biryani kukus. Lagi satu tak bersama. Lagi satu last one lah yang I tahu is claypot lah. Nasi claypot. Okay. Nasi biryani claypot. Ada satu lagi nasi yang ni I rasa adalah satu variasi daripada nasi biryani juga. Tapi memang selalu orang Melayu makan. Apa? Is nasi minyak. Nasi minyak. Kan masa orang kahwin nasi minyak. Walaupun itu dia tak sama, tapi I rasa dia macam satu variasi of nasi biryani lah. Nasi minyak ni kalau yang I tahulah, dia punya nasi tu tak ada colour. Dia punya ingredients almost similar dengan nasi biryani, cuma mungkin dia tak ada colour lah. Kan? Sebab I rasa sebab cara masak dia kalau ikut cara yang masak nasi secara tanah tu lebih kurang sama kan. Tapi nasi minyak lauk dia lain kot. Lauk dia lain. Tapi cakap ni macam variasi lah maknanya. Orang Melayu pun nak lain daripada lain kot nak dia punya nasi sendiri, nasi minyak, nasi kahwin betul tak? Okay. Best. I suka juga tu. Lagi satu kalau macam tadi you ada explain juga pasal kapsah. Kapsah is from Arab Saudi. And then you have Mandi rice is from Yemen. These are not biryani. Okay. I just have to repeat this. These are not biryani, but they share similarities with biryani. Sebab kalau ikut dia history dia adalah berasal daripada kaum-kaum nomad di Arab yang mana diorang pun ada style masak nasi diorang yang at the end menghasilkan dish ni lah macam kapsah, mandi macam tu. Sebab tu bila dekat Malaysia memang dah muncul macam mushroom benda-benda ni macam nasi kapsah, nasi mandi. Some even say it is biryani. Kapsah biryani, biryani kapsah, biryani mandi. So I think it's a good platform now to actually educate people to
really think about it. Tak kisah you all nak panggil dia biryani pun tak kisah. Tak salah. Tak Tapi salah. cumanya, Cuma kita nak bagi tahu it's actually not biryani, but they have similarities with biryani because of the use of rice kan, ada spices. But sebab they mungkin are dia pakai dishes. beras basmati. Itu yang menyebabkan orang macam rasa. Yeah, they have their own unique flavor profiles and cooking technique. So sebab itulah kita tak boleh panggil dia biryani. Sebab tadi macam kita dah explain kan awal-awal biryani tu method dia macam mana. Sebab tu kapsah and mandi ni lain method dia. Kita ingatkan dia biryani. Macam I pun ingatkan dia biryani mula-mula. Tapi lepas dah ada ilmu sikit, so kita dapatlah tahu dia bukan. Satu lagi I terlupa yang lagi cakap, satu yang ada kat Malaysia juga yang kata variasi nasi biryani is nasi tomato lah I rasa. Dia memang kata-kata orang bukan nasi biryani lah, tapi maksudnya dia macam adik-beradik nasi biryani lah kiranya. Adik-beradik boleh lah. Tapi tak boleh panggil sebab tak boleh panggil, pada panggil nasi biryani. Itu more to yang burger yang more to Mediterranean punya style. Sebab satu kedai famous dekat kat Malaysia dulu, ingat tak? Kedai apa nama dia? Kat Bangsal satu dulu. Tapi dia famous nasi buah hara. I tak ingat nama, lupa sangat. Tapi I rasa nasi buah hara tu bukan nasi biryani, itu nasi tomato tu. Tapi still orang kadang-kadang panggil macam nasi biryani lah apa kan. Tapi dia lebih kurang lah. Okay, so sekarang kita tak mau confused lagi. So kita dah try to explain everything in this podcast. Next kita akan cerita sikit kita punya own experience lah dengan nasi biryani. So kalau you, I rasa memang you banyak experience nasi biryani kan. Dengan abah selalu masak nasi biryani, try sana, try sini, then try sana, try sini tu maybe masa kecil tu kurang, tapi we always go to one place lah. Macam kalau on the way balik Johor, so maybe sebelum tu belum ada highway. So we normally go from KL to Negeri Sembilan, to Melaka, singgah-singgah to Muar. Memang ada pot tu lah. Kadang jumpa family kan, visit family, and then sampai Muar, lepas tu kita pergi Batu Pahat. So from Batu Pahat tu lah, masa I kecil-kecil tu memang kita akan singgah kat Mak Syah, nasi biryani kat Batu Pahat. Memang wajib lah. Famous lah tu. Memang famous. Kalau every time balik Johor, tak kisahlah balik Johor festival kita punya raya ke, cuti tahun baru Cina ke, apa-apa kan, mesti singgah sebentar di Mak Syah Batu Pahat. I ingat lagi, memang my father memang jumpa pakcik nama Mak Syah tu. So kat situ dia inspired my father jugalah, macam mana dia nak buat nasi biryani kat rumah. So selalunya kita keluar, kita pergi makan, kita try to make our own version of bila balik you some food lah. Try balik lah kan. Memang nasi biryani ni memang akan buat at least once a month lah. At least once a month. Kalau tak, sebab my mom tak suka sangat kambing, okay, and she also doesn't like that much of chicken. Mak tak suka chicken sangat. So kita selalu masak nasi biryani daging lembu. Daging lembu. Tapi tu makan lah. Normal juga masa dulu kan. Kalau orang kahwin pun I memang ni lah, tak dibesarkan dengan kambing. Sebab kambing je dia punya perception on kambing is, you gonna get high cholesterol and you're gonna get pening kepala, right? Immediately after you eat nasi apa-apa yang kena-mengena dengan kambing. Okay, tu masa I kecil lah So masa kecil memang masa tu tak ada lagi macam kedai mamak, right? Tapi masa kecil I selalu juga dapat makan nasi biryani from Singapore. Okay, betul. Singapore tu more to Indian ni kind of style biryani. Okay, so far okay lah, dua-dua okay. Cuma nasi biryani yang I dibesarkan, okay, yang nasi biryani Johor dipanggil. Okay, nasi biryani Johor ni dia selalunya ada dua lah. Satu presentation dia, satu dam, lagi satu dia asing. Itulah yang biryani Mak Syah tu lah kan, nasi biryani. Biryani Mak Syah dia kata nasi biryani dam. Tapi ada juga yang asing. Macam tu kan. So I tak tahulah macam mana sekarang. Sekarang pun ada lagi biryani Mak Syah ni. Kalau you pergi dekat food court Batu Pahat tu, memang
dia punya stall memang ada, wujud lagi sampai sekarang. And at the same time, wujud juga kawasan baru-baru sekeliling dia tu semua nasi biryani. Tapi salah satu yang agak I ingat selain daripada Mak Syah dekat tempat tu, nasi biryani power tak silap. Oh, lepas tu masa kan? you kecil juga? Bukan. Ni masa I ingat lagi masa pergi borak dengan Abah juga. Abah pun pernah pergi cari kedai ni. Nasi biryani power kat Batu Pahat? Batu Pahat. Tapi tak tahu lah dia related ke tak, ataupun totally different people kan. Tapi dia salah satu ada dekat tempat tu ada 2-3 lah yang famous, Mak Syah, lepas tu biryani power. So masa kecil-kecil juga kalau I punya family relatives buat kenduri kahwin, diorang akan ambil Mak Syah ni sebagai caterer untuk masak lah nasi wedding tu. Memang kalau ada wedding dia, memang I tak sabar lah nak pergi kenduri kahwin tu, nak makan nasi biryani Mak Syah. Nasi biryani Mak Syah. Even our wedding pun dia punya one of the relatives yang masakkan kita punya wedding masa kita nikah. Oh ya. Mau masa tahu you nikah makan, kan, you makan banyak I memang favourite nasi sedap biryani. lah, sedap. Masa tu memang dia macam ni tau. Kalau catering ni, cerita pasal catering, you nak sedap, dia bergantung pada you punya budget. Kalau you budget you macam gini, macam tu lah you dapat makanan tu, hasil dia. Kalau budget you tinggi sikit, rasa dia mungkin lain sikit, sebab the cost of making the biryani with better ingredients cost more than normal biryani. Itu yang I selalu perhatikan lah kalau orang catering biryani ni. Even dulu masa I kecil pun dengar cerita, dia memang based on your budget. Betul. Tapi benda you dapat sama je. Dia bukan kata budget you besar, you tambah lauk ni ke tidak. Tak. Dia benda yang sama, cuma dia punya, bukan kata kualiti, dia punya tahap flavor dia tu berbeza-beza. Kualiti mungkin untuk budget tu dia akan bagus. Untuk kualiti yang budget dia tinggi sikit pun bagus, tapi rasa dia ada beza sikit. Itu yang beza dia lah, macam cara dia orang buat. So tak boleh lah compare, kata kenapa orang tu you buat sedap, kenapa you buat I punya tak sedap, walaupun caterer sama. Mungkin macam tu. Tapi lepas tu itu satu I punya experience. And then bila I dah besar sikit dah wujudnya mamak style ni, dan kita makan lah nasi biryani yang ada dekat mamak restaurant. Cuma bila makan mamak punya restaurant, I akan ada dua variation lah. Nasi biryani Johor dia ada their own flavour and taste, and nasi biryani mamak ni lain, dia more to pedas, savoury kan. Kalau nasi biryani Johor ni dia ada unsur kemanisan sikit. Jangan banyak lah, dia tak boleh banyak. Sebab apa, I rasa dia ada influence Arabic sikit kalau nasi biryani Johor ni. Dia ada kismis kat dalam, dia ada gajus, dia ada apa lagi, yang membuatkan di mana kadang dia ada orang letak honey sikit. Tu yang membezakan. Tapi it is very subjective lah. Yelah, even dia punya kuah biryani tu pun manis sikit. Ada manis sikit kan. Ada manis sikit lah. Dia tak boleh banyak sangat manis. Nanti terlalu manis dah rasa macam lauk apa tu, kuzi. Kuzi. You tahu kuzi? I tahu lauk kuzi, tapi macam kari manis sikit. Tapi I tak tahu nak bezakan sangat lah kadang-kadang. Betul lah tu, dia influence lah tu. Arabic dengan Johor ni banyak sangat dia punya related unsur tu. Okay. And then what about you? You mesti daripada Singapore, biryani lain sikit tak? Betul lah. So started in Singapore lah. Betul. So tapi started in Singapore, I punya start suka makan nasi biryani ni bukan daripada kedai tau. Oh, bestnya. Daripada orang kahwin. Sama lah kan. So memang each time ikut pergi rumah orang kahwin, makan kenduri kan, bawah blok, memang buat nasi biryani kan. Bestnya. Dekat sana kebanyakannya, kalau kat Singapore masa tu lah, memang kebanyakannya nasi biryani dam dan dihidang di atas meja tau. Betul. Dia macam sekarang buffet apa macam semua kan. Macam nasi dulang lah. Kita letak dia angkat dengan dulang. Dia angkat dulang, tapi nanti dia akan letak lauk kat tengah. Betul. And then pinggan-pinggan, Zaman ada dulu, acar, and then dia punya tu. Ada and then pelayan. Ada
orang bawa nasi datang. Serve. Akan dia masuk, dia tuangkan nasi dekat pinggan. Oh, you tuang kita ambil Dia sendiri. senduk. Dia senduk kan. Lepas tu kalau nak tambah ke apa, kita Kat tangan, kat tangan lah. Lepas tu lepas tu berapa lama dia tukar lah, dia letak kat tengah juga. Tapi macam itulah dia evolve kan, macam dia evolve. Tapi itulah start I makan nasi biryani. Memang tak boleh nak stop lah nasi biryani kan. Kecil okey tapi lah. masa tu bukanlah kata hari-hari kena boleh makan. Maknanya special occasion lah. And then baru bukan teringat lah, macam tersedar masa kecil tu ada beli nasi biryani dekat stall nasi biryani. Kalau kat famous masa tu dekat Gilang lah. Nama dia Hamid, memang beratur lah. Kadang-kadang kita pergi pasar. Gilang tu ada pasar, dan pasar tu sebelah dia ada food court. And then each time kita dah beli barang pasar, kita nak pergi makan kan. Sebab order lah apa, biryani lah, memang beratur. Kadang-kadang kalau lambat kan, kambing memang habis lah. Kambing habis dulu. Yang ada tinggal ayam je. Satu lagi tak ada beef tak ada. Sana Satu lagi kat Singapore ni, nasi biryani dia famous kambing lah. Sebab orang Singapore suka makan kambing lah, tak tahu kenapa. Betul. I jarang dengar beef. Kat Malaysia je ada beef kuah biryani beef. Okay, tu masa dekat Singapore punya hal. So bila dah dekat JB, masa sekolah rendah, I memang pun selalu suka makan. Kalau kata dekat-dekat rumah I dulu, dekat rumah ada satu kedai ni, nama dia nasi biryani Biryani House. Dekat Taman Perbincangan Ekonomi Islam. Yes, Biryani Tak House tahu tu lah famous. sekarang ada lagi ke tak, tapi betul. itu memang dulu famous lah. Tapi satu je lah, sebab dia bukan nak cerita sikit, kita punya family ni influence dia banyak India punya food lah. So biryani pun influence Indian lah. Not only kita lah, maknanya dekat Singapore itself lah, semua orang tu influence daripada Indian punya biryani. Spicy, yang inilah more towards spicy lah. Bila masa pindah Johor tu, kita memang suka cari nasi biryani. Tapi nasi biryani tu yang kita dapat kat Biryani House tu taklah macam India sangat, tapi itu adalah antara yang terbaik lah masa tu. Macam okey lah, kita boleh makan. You tak go for nasi biryani Johor sangat kan? Kalau ayah dan ibu memang dia tak boleh nak kena tekak diorang sangat lah. Sebab yang cakap tadi dia ada manis sikit. Dan bila orang yang buat kat luar tu memang somehow kadang terlebih manis dia buat. Jadi dia tak kena tekak diorang. Betul. Tapi itulah Biryani House tu yang kecil-kecil selalu beli kat situ makan. And then satu lagi experience yang I suka dekat Johor, dekat tepian Tebrau punya gerai-gerai makan. Ya. Dia waktu malam lah biasanya kan. I ingat lagi lah. Ada I jual rasa I biryani, pergi juga. ada jual biryani juga. Kadang-kadang tapi biasanya orang duduk situ, dia makan seafood tau, macam ikan bakar apa semua kan. Tapi you I order nasi biryani. You memang favourite lah nasi biryani. Sedap. Sebab lagi satu nak tambah masa tak kecil sangat, maybe primary, secondary lagi satu yang famous dekat KL, nasi biryani kan, yang dia kata tu dekat nasi biryani Insaf. Kat Jalan Masjid India kan. Itu I tahu tu. Tu Jalan Tunku Abdul Rahman kan tempat famous kalau hari raya, nak jalan-jalan beli barang kan. Situ memang selalu makan lah. Kalau pergi Jalan Tunku Abdul Rahman, mesti makan nasi biryani ayam madu, tak silap nasi biryani ayam madu. And then ingat lagi makan situ mango juice. Yang tu kan. Harga pun tak silap masa tu pun boleh tahan juga. Tak boleh lah nak makan every week ke apa kot. Memang tapi itu lah, agak pricey lah. According to most people yang kat situ, memang harga dia kadang-kadang sampai satu tahap tu macam tak munasabah. Dah melampau sangat kan. Tak tahu sekarang I dengar macam masih lagi mahal, tapi still ada demand. You faham tak? Itu satu. Lepas tu selalu juga kita pergi Subang Jaya makan JM Biryani. JM Biryani. Dia masa tu kat kedai je. Dia punya first restaurant. Memang okay, not bad. Rasa dia memang sedap. Memang kita selalu pergi jugalah. Kalau pergi visit family dekat Subang, kita orang akan drop by dekat JM Biryani. And then kat tapi mana sekarang lagi? Dia dah
merata tempat ada kan. Even dekat Ah, KLCC pun dah ada. KLCC Dia masuk, dulu pernah kat masuk food court. KLCC kan. Tapi tak tahu sekarang lagi ke. Dah tak ada dah. Tak ada, Saya tinggal satu dekat ni je. Lotus. Dulu Tesco. Dulu Tesco Ampang. Kalau tak silap lah sebab I ada dengar juga my parents pergi lagi JM Biryani. Lepas tu ada dekat Keramat. Keramat ada juga dulu nasi biryani. Tapi tak tahulah ada lagi ke tak I pun tak sure. Tapi sekarang ni banyak dah kot yang Yang dekat Keramat tu nasi biryani apa nama? nasi biryani bawah pokok. Buah pokok. Tak, ni yang selalu Abah pernah pergi dulu. Itulah yang ada beratur tepi jalan juga kan. Dia macam kat corner kan. Yang dekat roundabout tu? Yes. Kat roundabout tu. I tak tahulah ada lagi ke tak. Yang dekat Keramat, dekat Texas Instrument. Yes sir. Apa nama tu? Mak apa ke something kan? I tak ingat. Allahuakbar. Memang tak ingat. So tak itulah experience yang Nasi biryani lah dekat KL. Nasi biryani. Memang sampai sekarang pun suka. Even dekat, kalau nak cerita ni kita masukkan juga dekat famous places in the UK. Yang kita selalu makan, first kita makan dekat Sheffield. Tapi itu nasi Zorbian. Itu Zorbian. Itu kira macam bukan dia influence daripada nasi biryani, tapi dia actually nasi Arab lah. And then the second most famous curry express, itu yang kita suka lah very subjective to other people. Dia dekat Hounslow, dekat dengan airport. Betul? Sebab actually kalau nasi biryani itself dekat UK ni berlambak sangat. Kat mana-mana pun ada nasi biryani. Ada dia punya version. So kalau kita nak try semua memang tak dapat lah. Dia dah tak panggil dah Hyderabad ke ikut Karachi ke apa. Dia terus lamb biryani, chicken biryani. Tu dua. Tapi for those who are in the UK, have you ever tried curry express Hounslow? It was only £3.50 ke £3. Masa I pergi, it was chicken and then ada dia tambah 50p for lamb. Okay, you can eat it there or take away. And itu antara yang termurah lah. Gila, nasi dia banyak gila. And then chicken pieces dia pun banyak. That was like, rasa pun sedap. Memang ikut tekak. And then we just got to know one place, another place. This is in central London. Baru je kita balik ni makan. We tried. It was in somewhere near what? Mayfair kan? Mayfair. Dia inside the Mayfair area. Betul. Tapi kalau dia punya underground station is dekat dengan Marble Arch. Okay, Marble Arch. And then we walk past by Primark. Primark. Then we turn right. It is somewhere near Primark tu, belakang Primark. And it was also belakang Zara. Tapi ni bukanlah macam kedai restoran jual nasi biryani kan. Untuk saya saja you lapar kat area tu, you nak makan something cheap kan. Nasi biryani express lah orang panggil. So it cost you £3.99 for a container of biryani, chicken or mutton kan. Lamb. Lamb. Both same price. So that kind of price nak dapat kan dekat that area memang very cheap lah. Tapi dia chill punya. Tapi dia chill punya pre-pack chill biryani. Tapi you boleh panaskan kat situ. Betul. And rasa dia pun sedap. Nama kedai tu apa you? Mayfair Food Fair. Mayfair Food Fair. Dia convenience store. Yes. Kedai runcit actually. Kedai runcit. Kecil je kedai dia, but you can Google it and then senang je lah nak dapat. Mayfair Food Fair. So anyone listening to us from Malaysia or other area, kalau datang London, you can get tapi kalau your nak biryani fix. Yang kedai-kedai yang grand, yang premium ada banyak. You just Google je lah. Yang satu tu yang apa nama? Han ke apa? Han, yes. Dekat itu kata dia punya review pun bagus, boleh try kat situ. Itu kat Malaysia pun dah ada dah. Malaysia pun ada. Dia dah buka branch dekat Malaysia. Tu dekat area Bayswater. Area tu lah kat belakang-belakang tu. So other than that, areas like Birmingham, Leicester, Sheffield, semua ada lah banyak nasi biryani. Even kalau pergi je kat mana-mana kampung pun ada Indian punya takeaway jual nasi biryani. Check dulu lah halal ke tak kan. Kan lepas tu kat Penang, kat Malaysia, we go back to Malaysia. Penang macam restoran Kapitan,
Hamidiah, tu semua biasa standard mamak style, yang mamak style biryani lah. Tu famous kalau lah. macam dekat JB itself, ni personally I suka yang dekat kedai mamak Kasim nama dia. Kasim, Nasi biryani dia memang dia serve, dia korek straight daripada kawah Dia lah. kira dam lah, gam semua tu dia And masakkan wedding yang you kan. itu untuk wedding kita, wedding you dia pula, wedding masak. kita wedding you, wedding I lah. Yalah. Dia masak memang sedap. A lot of reviews from family relatives semua kata sedap. Memang itu juga, dia pun ada version apa, premium ke tak premium kan, untuk harga kan. Betul. Tu I cakap cara dia lebih kurang sama Dia je. tanya, You budget you berapa, I boleh prepare you nasi biryani. Dia tak paksa. Tahap ni. You all based on your budget. Tak paksa, tu yang bagus. So I tak suka orang kata you kena ambil ni, harga I mahal, you kena ambil kan mahal. Okay, tu biryani yang itu yang normal. Okay, biryani yang tengah viral kadang-kadang. Tapi sebelum masuk ke normal tu pun ada satu tempat kat Bangsa yang I selalu pergi juga masa I belajar kat uni. Kita kan selalu pergi restoran Mahbub. Yes. Even my friend, my so uni friends pun selalu. Until now famous kan. My uni friends pun kata memang sedap lah nasi biryani Mahbub. Ada apa, lauk dia yang famous? Macam tu lah, ayam madu. Ayam madu, ayam goreng. Apa tu adalah you nak tambah lauk-lauk nasi kandar dia tu kan. And then yang controversial nasi biryani is that Chef Amar. Dia ada kontroversi kan dulu kan. Ingat tak? Itu kira nasi biryani ke nasi Arab tu? Kalau tengok kan, sebab dia ada colour-colour kan, I nampak dia macam nasi biryani. Dia dah fusion kan ikut Malaysian style. Yalah, sebab cakap even kalau macam layman punya orang pun biasanya dia orang tak kisah sangat. And dia ni nasi Arab ke nasi biryani ke, tapi dia punya isu dia bukan pasal biryani ke tak biryani lah. Apa isu dia? He was the one who started nasi biryani lamb shank kot, I rasa. Okay. Is it about the price juga? The price quite expensive, tapi dia ada dia punya reasoning kan. Betul. Yang sometimes kita pun kena take into consideration. Dia guna saffron yang quality dia grade A ke kan. Some people they don't use saffron, they use just colouring Betul. Nak save money, they use colouring. Sebab memang betul. Kalau para pendengar yang tak tahu, saffron tu memang mahal. Memang mahal. 1 gram je dah boleh cecah RM100 pun boleh. Betul. Kan, it depends on the grade. Kalau grade tu tinggi, lagilah mahal. And then even kita kan, I Aziz nak masak pun, we don't use saffron. Sebab kita guna, kita pakai pewarna je. Kita guna colouring yellow and orange, and nak bagi dia bau tu kita letak rose water. So that's it. Kalau you letak saffron, that would be nicer. Tapi fikir balik, tak apalah. It doesn't make a big difference, a big impact to what you're going to eat. So that's why we don't use saffron. Tapi kalau orang tu guna saffron yang bagus, yang berkualiti, and they charge you a bit higher than normal, so you have a choice. You nak beli ke tak nak, jangan complain. It's up to you lah. Suara I dah tinggi. Jangan complain kalau orang tu jual mahal. Kalau memang tak betul-betul tak sedap, okay, and the price is quite high, then boleh lah. Unless kalau macam tak sabar lah, macam you bayar mahal, dapat seciput je, makan tak kenyang, itu okey lah, ada reason. Betul. Kita nak complain. Sebab kita tak boleh nak satisfykan semua orang. Kan? So dah nampak yang tu lamb shank, Chef Amar, and then ada yang famous sekarang ni is nasi biryani kukus padu lamb shank. Dah padu lamb shank pula tu kan. Ni yang dia start kukus, lepas tu dia buat lamb shank. Okay, ni quite famous juga ni dalam TikTok, dalam Instagram. I tak sure lah. Started at Hulu Langat, and then now ada dekat bandar Permaisuri. I tak ingat apa. Tasik Permaisuri. Tak ingat. Yang ada satu lagi juga yang macam nama-nama gitu jugalah. Tapi dia antara orang yang famous, yang macam bila orang kata siapa yang influencer makanan yang famous sekarang ni, macam contoh Karo Ameng, dia salah seorang tau. Dia tak silap nama dia. Brother ni nasi biryani Pakistan ke ataupun nasi Arab Pakistan, macam tu lah. Ni makan atas dulang tu ke? Dia memang ada kedai dia besar, macam
macam kemah besar gitu. Kat KL? Itulah yang I tak pasti sangat. Oh, you check dulu. Tapi dia brother ni lah, dia memang ada janggut lebat, and then dia selalu ajar lah macam mana nak masak nasi biryani. Oh, dia bagi tips bagus. Milo macam mana, tapi dia tak pakai Milo lagi sebab dia dah boycott. Dia pakai Vico sekarang dia kata. Okay. Dia masak Milo? What does it mean? Dia masak Milo tu dalam kawah besar. Oh, banyak-banyak. Okay. Dia selalu share lah benda. Tapi I tak lupa lah. I dah lupa nak yang betul-betul. Sebab nak search on the go sekarang ni, terus takut tersalah information kan. Tapi itulah. Tak apa. It's okay. At least the listeners can also help you to find the name of the restaurant. Apa lagi yang kita belum touch on the famous places? Pricing, I'm not sure about Malaysia lah sekarang ni, tapi I think it's maybe more than 15, maybe ada cecah 20. Tak sure lah, masih ada lagi ke tak maybe, nasi biryani yang bawah 10 kan. I tak sure. Tapi kita dulu, kita buat nasi biryani juga kan masa dekat tempat kita dulu, kita restoran lama kita namakan dia nasi biryani Al-Rayyan. Yes. Kalau siapa pernah dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita tak tampak lah nak buat lama sangat nasi biryani tu. Tapi Alhamdulillah sambutan ni baik juga. Alhamdulillah. And then okay. Tapi satu benda lah sebelum ni nak masuk ke apa, nutritional value Yep. Untuk nasi biryani ni kan, Aisyah nak cakap lah, macam kalau makan nasi biryani ni, you suka suka minum air apa ni nasi biryani? Oh, you suka tanya I macam tu kan? Okay, kalau masa wedding, obviously sirap Bandung. Sirap Bandung lah kan. Dulu-dulu kan. Ni cerita pasal sirap Bandung, lagi satu topik ni sekarang. Sirap Bandung je mesti dia punya air aiskrim soda je dalam botol tau dulu dalam botol dulu. Lepas tu they go for FNN aiskrim soda. Tapi awal-awal dulu masa saya kecil, ingat lagi orang tu buat aiskrim soda, sirap Bandung mesti guna yang aiskrim soda dalam glass botol. Macam air Coca-Cola tu, botol glass, tapi so ni dia separate lah maksudnya. Apa yang separate? Aiskrim soda tu. Separate, what do you mean by separate? Sirap Bandung, tapi masih nak buat tu guna botol aiskrim soda tu lah. Yelah, maknanya dia ingredient dia. Oh, okay. I thought you minum air Bandung, lepas tu ada separate aiskrim soda. No. You got me wrong there, you know. Tak, ni maksudnya ingredient dia. Dia nak buat. Guna aiskrim soda yang jenis lama tu lah. Sebab I kan, masa kecil-kecil kan, I suka duduk-duduk kat tempat orang masak-masak kat wedding tu. Nanti I tengok orang tu buat aiskrim soda, nanti I tengok orang tu masak. Tapi tak boleh dekat-dekat, panas. Itulah maksudnya tekak dah terbiasa kan. Bila makan nasi biryani tu, dia akan terasa juga kalau ada sirap Bandung soda ni memang sedap lah. Tapi kalau itu selalunya kat bahagian selatan, Johor selalu ada sirap Bandung. Betul. Tapi kalau KL, area lain semua, Selangor selalu sirap lah. Sirap. Tu okey lah. Sinonim lah dengan wedding punya nasi. Wedding. Sirap. Sirap tu biasalah. Sirap. Lagi apa? Kalau sekarang ni dah buffet kan. Buffet banyak kot air. Ada air teh tarik. Apa semua tu kan. So kita go to the next segment. Okay, kita dah belajar dah. We learn a lot of things about nasi biryani. We learn what we put in nasi biryani. Okay. And then now we go ahead with obviously the pros and cons lah kot pasal nasi biryani ni. In other words is the nutritional and health values. Okay. So we go to health benefits dulu. So obviously in nasi biryani, what you get? You have obviously the rice, ada carbs. Rasa nasi biryani ni agak balance juga, seimbang kan. And kita ada lamb, ada beef, ada biryani, ada chicken, and it's an excellent source of protein untuk growth, repair, overall health. And then kita ada aromatic spices yang kita guna dalam biryani ni, like cinnamon, cloves, cardamom, that actually offers antioxidant. You tahu tak? Antioxidant and also as an anti-inflammatory properties. Ni tahulah untuk apa kan? Untuk overall well-being yang kita tak tahu actually. Betul, kita tahu it's aromatic spices. Tapi at the same time dia ada dia punya
behind the scene, behind the food itself, they contribute something to our health. And then we go to nutritional information. Okay, so typically like a serving of lamb or chicken biryani, calories yang ada dalam satu dish tu can vary from maybe 300 to 800. It depends on type of ingredients used when you make that biryani and also the cooking method. Betul tak? Okay, types of ingredients, obviously kalau you guna banyak ghee, you guna banyak minyak, kan? Benda-benda yang ada banyak saturated fats, so itu akan tinggi lah, kan? Betul, and then add up to dia punya kalori cooking tu lah. method pun sama. You banyak goreng, you banyak ini compared to kukus, which one is better kalau in terms of rice? Kan? Kalau you masak daging tadi, you banyak guna minyak, ghee, compared to those yang jaga minyak tu semua. So obviously the calories will vary, kan? But then both dishes, I rasa dia ada balance micronutrient dia. Dia ada protein, kan? I cakap tadi from the meat, carbohydrate from the rice, and sometimes they also obviously have healthy fats from ingredients like olive oil ke, kalau kita guna olive oil. But some people say ghee is also beneficial to our health. That's why a lot of Indians use ghee. Maybe they ada good fat. Alright. So other than Dia that, mungkin macam dia combine dengan something dia akan jadi good lah, contoh lah. betul. Kita tak boleh makan satu-satu benda tu banyak je. Dia kena ada combination of something else. Sebab bila you makan ada carbs, protein, fat, and you also need fiber. Okay, ni lagi satu, kalau you nak enhance your nutritional value in your biryani, kita kena guna apa? Kita kena lean cuts of meat. Janganlah letak yang lemak-lemak, kan? Betul tak? Kalau kambing tu kurangkan bahagian lemak, kalau daging tu, daging lembu kurangkan bahagian lemak. Kita cuba tapi, try. Tapi biasa orang cakap benda-benda tu yang enhance flavour dia, kan. Itulah. Tapi bila you dah guna benda tu, you kena pandai balance. Boleh lah guna sikit-sikit. Jangan terlalu banyak. You makannya pun maybe once a month, ataupun ikutlah kalau ada wedding you makan, kan. Macam tu. And then makan dengan vegetables, lots of vegetables. And ada orang guna brown rice. Ada ke orang guna brown rice kalau nak tukar? Kita pernah try rasa dulu. Memang tak berapa sedap sangat, tapi okay. Tapi dia bagi you fiber lah. At the end of the day, eat this nasi biryani moderately. Okay? Ada satu lagi yang mungkin tips lah juga ni, kan. I baru terfikir lah. Salah satu, kalau kita mungkin nak kurangkan fat yang ada dekat kambing tu ataupun apa-apa, kan, dalam kita punya masakan biryani tu. So masa kita, contoh kalau kita gunakan method pressure cooker, kita rebus dulu, kan, dengan air apa semua. So bila kita nak masak biryani tu, kita tak perlulah pakai 100% air daripada kambing tu. Kan, kita boleh ambil mungkin 1 cup ataupun untuk masak family lah. Untuk masak dekat tu, and then the rest kita guna air baru lah. So that way kita boleh kurangkan minyak-minyak yang produce daripada air rebusan tu, kan. Lagi satu, so maybe betul you cakap tu lah. betul. Itu kalau you tak ada masa. Kalau you ada masa, broth tu you sejukkan sekejap. Betul. Betul. Then you skim the topmost fat dia yang ada. Atas tu akan terbentuk lemak-lemak yang dah beku. Kita easily kita boleh korek dan buang. Dan kita gunalah broth tu. Yes, that is another tip that can actually help in terms of health, beneficial lah. Betul. Kan? Other than that, eat lots of vegetable yang go with nasi biryani. Macam contoh cucumber raita, dalcha, okay? Yang ada carrot, yang ada terung, ada apa semua tu. So macam tu. It balance up. Yep, that's right. So I guess we have already covered everything. It's coming to our closing part. Yep. Okay, so sebelum kita tamatkan podcast ni, untuk yang para pendengar semua, podcast kita ingin saya ingatkan lagi, akan di-upload ke Spotify. So kalau rasa kita punya podcast ni bermanfaat dan berinfo yang bagus untuk semua, sila follow dan subscribe
di Spotify untuk episod baru yang akan datang nanti. Kita juga ada dekat social media. Kita ada di Instagram, Facebook, TikTok dengan YouTube. Pun boleh bagi komen dekat situ, terutamanya di Instagram, Facebook atau YouTube. Ada boleh bagi komen dan suggestion apa-apa boleh kat situ. Dan last kali, kalau nak hantar email untuk apa-apa suggestion pun boleh email terus kat kami, ambilbahusaja@gmail.com. So sebelum kita betul-betul tamatkan, you ada apa-apa nak bagi sebelum kita akhiri? Okay, I got 2 things to highlight at my closing part. I'm going to give a quote, okay, on this biryani. So this biryani, for me, the food that brings people together and creates lifelong memories. So lepas kita dah dengar kita punya discussion tadi sebelum ni, this quote really makes sense. Alright. And then last but not least, insyaAllah we are approaching Ramadan soon. We would like to wish everyone, kita nak ucapkan selamat Ramadan, selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa lah pada yang Muslim. And then for those who are non-Muslim in Malaysia, enjoy the pasar Ramadan. So kita akan ada episod juga, mungkin episod khas Ramadan dan diikuti dengan episod khas Hari Raya nanti, Aidilfitri. Alright, so thank you so much for listening. Catch you next week. Thank you. Bye. Okay, Assalamualaikum. Bye.